우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하시겠습니다. Saluons les uns les autres. 하나님의 은혜 받아야 승리할 수 있습니다. Il nous faut la grâce de Dieu pour avoir la victoire. 하나님께서 이스라엘이라는 나라를 택해 가지고 가나안 땅으로 가게 했습니다. Dieu a choisi un pays qui s'appelle Israël et il l'a fait partir à Canaan. 근데 이스라엘 나라를 여러분들 지도를 이렇게 가만히 보면은 이스라엘 나라 주변에 강대국들이 딱 진치고 있습니다. Mais si vous regardez bien la carte, Israël était entouré de pays puissants. 왼쪽 밑에는 이집트란 큰 강대국이 있고요. À gauche, à l'ouest d'Israël, il y avait l'Égypte. 또 왼쪽 위에로는 블레셋이라는 나라가 강대국이 또 존재하고 있습니다. Et puis vers nord-ouest, il y avait également un pays, les Philistins, qui étaient là. 또 오른쪽 위에는 아수르라는 나라가 강대국이 또 존재하고 있습니다. Et puis à nord-est, il y a aussi la Syrie. 또 오른쪽 옆에는 바벨론이라는 나라가 또 일어나고 강대국으로 존재하고 있습니다. Puis à l'est, il y avait également le pays qui s'appelait Babylone. 또 오른쪽 밑으로는 아라비아, 모압, 암몬 족속 이런 족속들이 또 존재하고 있습니다. Et puis il y avait l'Arabie, le peuple Ammon également qui était là vers sud-est. 그러니까 이스라엘 나라가 굉장히 작은 나라거든요. Et donc Israël en fait c'était un petit pays. 그러니까 그 주변에 강대국들이 딱 배치하고 있으니까 이스라엘 나라에 전쟁이 그칠 날이 없었습니다. Et donc puisqu'il y avait les pays puissants qui étaient autour, il y avait quasiment des guerres sans arrêt. 계속 전쟁이 일어나는 거예요. Donc il y avait toujours des guerres dans le pays. 그 이스라엘 나라 사람들이 그 인사하는 인사말이 있잖아요. Et donc nous connaissons bien la salutation qu'ils font les Israélites. 그게 샬롬입니다. C'est shalom. 평안하냐 이런 뜻입니다. Qui veut dire est-ce que tu as la paix? 왜? 전쟁이 계속 일어나니까 당신 평안하십니까? 혹시 안 죽었습니까? 걱정 이런 뜻이에요. Pourquoi? Parce qu'il y avait tout le temps la guerre, donc la paix était importante dans le pays. 우리나라가 굉장히 옛날에 가난했잖아요. Avant, la Corée était un pays pauvre. 그래 먹을 게 없었습니다. Donc il n'y avait pas de quoi manger. 그래갖고 있잖아요. 뭐 특히 뭐 보릿고개 이제 이 번역이 될지 모르지만 일단 보릿고개 지낼 때는 먹을 게 없어갖고 나무 껍질 벗겨 갖고 삶아 먹고 이랬다니까요. Mais du coup, dans les saisons les plus difficiles, il y avait des gens qui cherchaient de la nourriture dans les montagnes. 그만큼 가난한 거죠. Et donc c'était à tel point un pays pauvre. 그러니까 어른들 만나면은 인사가 그런 인사였어요. Et donc à chaque fois qu'on rencontre, qu'on salue les adultes, c'était ça en fait. 식사하셨습니까? Avez-vous déjà mangé? 밥 먹었냐고 물어보는 거예요 어른들한테. On lui demande s'il a mangé en fait. 왜? 워낙 가난하니까 못 먹는 시대니까. Parce que c'était à un moment donné où les gens en fait n'avaient pas de quoi manger. 지금 잘 먹거든요. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde mange bien. 너무 잘 먹어갖고 막 살이 찌거든요. Les gens mangent tellement qu'ils sont obèses. 근데 그때 인사가 돼가지고 지금도 만나면은 식사하셨습니까? 이래 인사를 해요. Mais du coup, ce moyen de saluer les gens est devenu une habitude. Donc même aujourd'hui, si on rencontre les adultes, on lui demande s'il a mangé. 그 이스라엘 나라도 똑같아요. 전쟁이 계속 일어나니까 자고 나면 누가 죽고 뭐 이런 일이 생기니까 평안하셨습니까? 샬롬 샬롬 이렇게 인사하는 거예요. Donc il y avait tellement de guerres dans le pays que finalement Israël aussi avait cette habitude, a cette habitude de poser la question est-ce que tu as la paix? 그만큼 어렵다는 얘기죠. Donc c'était aussi difficile que ça en fait. 아니 근데 왜 하나님께서 이스라엘 나라를 그렇게 보냈을까요? Alors pourquoi est-ce que Dieu a placé dans telle situation le peuple Israël? 하나님께서 주신 땅이 가나안 땅인데 그가 이스라엘 땅인데 아니 해필이면 왜 그 강대국에 뺑 둘러싸여 있는 거기를 보냈을까요? Alors que c'est la terre que Dieu avait promise Canaan, c'est là il a envoyé. Et pourquoi est-ce que ce pays était entouré de pays puissants? 아니 우리는 분명히 구원받은 하나님의 자녀인데요. Nous sommes tous enfants de Dieu qui avons été sauvés. 우리한테 주위에 왜 그렇게 문제가 많습니까? Pourquoi est-ce qu'autour de nous il y a autant de problèmes? 아니 강대국이 둘러싸이고 계속 공격하는 것처럼 우리 주변에 문제가 왜 그렇게 많습니까? Tout comme Israël est attaqué par les pays puissants, pourquoi est-ce qu'autour de nous il y a autant de problèmes? 막 이 문제만 해결되면 다 끝날처럼 막 생각하잖아요. On a l'impression que si on résout ce problème-là, alors tout sera fini. 그 문제 끝나면 또 다른 문제가 기다리고 있어요. Mais si ce problème-là est résolu, d'autres problèmes vont arriver. 막 어떨 때는 있잖아요. 인생이 정말 절망과 포기하고 싶은 마음이 생길 만큼 큰 문제들도 옵니다. Parfois, nous faisons face à des problèmes
à tel point que on a envie d'abandonner cette vie. 왜 이런 문제들이 끊어지지 않냐 이 말이에요. Pourquoi est-ce que ces problèmes-là ne s'arrêtent pas? 왜 하나님께서 이스라엘 나라를 그런 강대국 포로 속에 집어넣어 가지고 그런 고통을 당하게 하시냐 이 말이에요. Pourquoi est-ce que Dieu a placé Israël au milieu de ces pays-là pour avoir autant de souffrance? 여러분들 거기에 답이 있습니다. Mais c'est là qu'il y a la solution. 왜 그렇게 하시냐 이 말이에요. Pourquoi est-ce que Dieu l'a fait ceci? 근데요. 신기한 일들이 한번 일어났어요. Mais il y a des moments où les choses extraordinaires se sont passées. 계속 이스라엘 나라가 고통을 당했던 때가 계속 있었거든요. Il y avait des moments où Israël était continuellement en souffrance. 근데요. 완전 이스라엘 나라가 승리했을 때가 한 번 있었습니다. Il y avait des moments aussi où Israël avait la victoire. 그때가 언제냐면 다윗 왕 때입니다. C'était au moment du roi David. 다윗이 왕이 딱 됐을 때 이스라엘 나라가 굉장히 강해졌어요. Lorsque David était devenu roi, en fait, Israël est devenu un pays très puissant. 여러분들도 잘 알다시피 다윗만큼 하나님을 제대로 섬긴 왕이 없었거든요. Comme vous le savez très bien, David, c'était le roi, le meilleur roi qui servait le plus à Dieu. 어릴 때부터 오직 복음으로 완전 결론 난 왕이었습니다. C'était quelqu'un qui était déjà arrivé à la conclusion de l'évangile dès sa jeunesse. 사울 왕이 죽이려고 엄청 쫓아다닐 때도 절대로 흔들리지 않고 오직 복음 붙잡고 기도했던 왕입니다. Pendant tout ce temps où il a été poursuivi par le roi Saoul, en fait, c'était quelqu'un qui n'a pas perdu l'alliance de Dieu, qui a continué jusqu'au bout. 그런 다윗을 하나님이 축복하셨어요. Et ce David a été béni par Dieu. 그래갖고 다윗이 왕이 됐을 때는요. 이스라엘 나라가 그 주변 국가에서 제일 강대국이 됐습니다. Donc, lorsque David est devenu roi, en fait, le pays est devenu le plus puissant. 그리고 성전 지을 준비를 다 했습니다. Et donc, David, en plus, il a fait toutes les préparations pour reconstruire le temple. 그래가지고 그 아들 솔로몬이 성전을 지었잖아요. Et c'est son fils Salomon qui va finaliser ce travail de construction du temple. 그때 이스라엘 나라가 얼마나 크게 강했느냐 하면요. Et à ce moment-là, en fait, le pays d'Israël était tellement puissant 그 주변에 둘러싸고 있는 나라들에서 전부 다 이스라엘 나라의 눈치를 보면서 자기 딸들을 그 솔로몬의 쉽게 말하면 아내로 전부 다 시집 보냈다니까요. tellement puissant qu'en fait, les pays qui étaient autour ont envoyé la fille du royaume pour avoir une bonne relation avec Israël. 쉽게 말하면 그 주변의 강대국들이 전부 다 이스라엘 나라의 눈치를 보는 겁니다. Autrement dit, ce sont les pays puissants qui sont autour d'Israël qui, en fait, faisaient attention à Israël. 아, 여러분들 그게요. 하나님이 주시려고 하는 축복입니다. Donc c'est ça, en fait, finalement, la bénédiction que Dieu veut nous donner. 주변에 강대국이 있는 것처럼 보이지만은 하나님이 진짜 은혜 받고 언약 붙잡고 진짜 승리하면은 그게 전부 다 전도와 선교의 문이 되는 겁니다. Il semble qu'il y ait des pays puissants autour de nous, mais si nous sommes utilisés par Dieu, ça devient en fait toutes les portes de l'évangélisation et la mission. 근데 내가 이스라엘 나라가 은혜를 못 받잖아요. 계속 강대국이 공격합니다. Mais si Israël n'est pas dans la grâce, s'il ne reçoit pas la grâce de Dieu, ce sont les pays puissants qui vont l'attaquer. 전쟁이 그칠 날이 없습니다. Il n'y avait pas vraiment de jours où ils étaient en paix. 하나님께서 주변에 있는 강대국이 문제가 아니라는 겁니다. Finalement, ce qu'on veut dire, c'est que ce ne sont pas les pays puissants qui sont des problèmes. 주변에 강대국이 있어서 문제가 오는 것처럼 보이지만은 그게 아니라는 겁니다. On a l'impression que les problèmes viennent parce qu'il y a des pays puissants autour de nous, mais c'est pas ça le problème. 하나님의 자녀는요. 이미 승리할 수 있는 모든 축복을 다 가지고 있습니다. L'enfant de Dieu possède déjà toutes les bénédictions, de quoi vaincre tout le monde. 이스라엘 나라는요. 여호와 하나님이 택한 민족입니다. Le peuple Israël, c'est un peuple choisi par Dieu l'Éternel. 이스라엘 나라의 배경은 여호와 하나님이 그 백그라운드입니다. 배경입니다. Autrement dit, l'arrière-plan d'Israël, c'est Dieu lui-même. 그러니까 있잖아요. 이스라엘 나라가 진짜 은혜 받아버리면은 전부 다 주위에 전부 다 문이 되는 겁니다. Et donc, si Israël reçoit la grâce, tout autre pays vont être des portes d'évangélisation. 제사장 나라가 되는 겁니다. Ça devient en fait un pays sacrificateur. 하나님의 나라가 임하는 겁니다. C'est là, c'est le pays qui va faire survenir le royaume de 그러니까 Dieu. 이스라엘 나라가 가장 강대국이었을 때 다윗 왕과 솔로몬 때에 하나님의 축복을 많이 받았습니다. Et donc, au moment où Israël était le plus puissant, au moment de David et Salomon, ils ont reçu beaucoup de bénédictions de Dieu. 그래도 주변 국가들을 침범하지 않았습니다. Mais malgré tout, ils n'ont pas attaqué les pays qui étaient autour. 보통 나라들이 힘이 세고 강해지면은 막 다른 나라를 침범해갖고 자기 나라로 삼으려고 그게 세계사 아닙니까? Dans la plupart des cas où un pays devient puissant, en fait, en général, ils veulent
avoir un territoire plus grand, plus important, donc ils veulent attaquer les autres. 근데 이스라엘 나라는 제사장 나라거든요. Mais le peuple Israël, c'est un peuple sacrificateur. 다른 나라를 침범해서 막 정복하는 그게 아니라 이스라엘 나라가 복음으로 회복하고요. 다른 나라를 살리는 나라가 되도록 하나님이 그렇게 축복하신 거예요. Dieu a béni ce peuple pour que non pas qu'il devienne un peuple qui va attaquer les autres et qui va conquérir les autres, mais qui va bénir au contraire les autres pays qui étaient autour. 할렐루야. 하나님께서 저와 여러분들을 하나님 자녀로 Et 부르셨습니다. donc nous avons été appelés en tant qu'enfants de Dieu. 하나님 자녀는요. 신분 자체가 완전히 바뀌었습니다. Et les enfants de Dieu, en fait, ont déjà changé leur identité. 신분이 하나님 자녀라니까요. Par identité, ils sont enfants de Dieu. 그러니까 거기에 따라서 하늘나라의 배경이 우리 배경이라니까요. Donc, en fonction de cela, notre arrière-plan, c'est le royaume de Dieu. 그 신분에 따라서 흑암 꺾는 권세가 우리한테 주어져 있다니까요. Et nous avons également l'autorité de chasser les démons. 그러니까 하나님 자녀가 이런 축복을 회복하고 영적으로 힘을 얻어버리면요. 여러분들한테 와 있는 문제와 사건들이 참나 축복의 문이 되는 겁니다. Et donc, si l'enfant de Dieu continue de se réjouir, s'il reçoit la grâce qu'il a reçue, en fait, il va continuer d'ouvrir les portes d'évangélisation autour de lui. 그래서 여러분들 속지 마세요. Et donc, ne soyez pas trompés. 지금 와 있는 문제 보고 속지 마라 이 Ne 말이에요. soyez pas trompés en regardant les problèmes qui sont en face de nous. 사람 소리 듣고 속지 마라 이 Ne 말입니다. soyez pas trompés par la parole des hommes. 세상 소리 듣고 속지 마라 이 Ne soyez pas 말입니다. trompés par les bruits de ce monde. 저와 여러분들은 하나님의 말씀을 들어야 됩니다. Nous devons écouter la parole de Dieu. 하나님의 음성을 들어야 Nous 돼요. devons écouter la voix de Dieu. 하나님의 메시지를 들어야 된다니까요. Nous devons écouter le message de Dieu. 그리고 하나님의 언약을 붙잡아야 된다니까요. Et finalement saisir l'alliance de Dieu. 할렐루야. 오늘 우리 예배가 그런 예배입니다. C'est ça le culte que nous sommes en train de faire. 그래서 이스라엘 주변에다가 그런 강대국들을 하나님이 배치해 놓은 겁니다. Et c'est la raison aussi pour laquelle Dieu a placé Israël autour de ces pays puissants. 세상으로 강해지고 그럴 게 아니라 하나님 바라보면서 하나님이 주시는 영적인 힘을 얻고 세상 살리라 이 말이거든요. C'est pas qu'il veut que ce pays devienne puissant, mais que ce pays reçoive la grâce de Dieu et qu'il sauve les autres pays. 여러분들 오늘부터 싹 바꾸시기 바랍니다. À partir d'aujourd'hui, changez vos pensées. 여러분들 지금 이 시간 결단하면 돼요. Aujourd'hui, vous devez mettre la résolution. 지금 이 시간 언약 붙잡으면 된다 이 말이에요. Aujourd'hui, vous devez saisir l'alliance de 아, Dieu. 내가 하나님의 자녀구나. Je suis enfant de Dieu. 내가 하나님 그리스도께서 나와 함께 하시는구나. Le Christ est avec moi. 모든 문제 해결하신 그리스도가 나의 주인 되시는구나. Et le Christ qui a résolu tous les problèmes est mon maître. 문제가 온 것처럼 보이지만 그게 아니구나. Il semble que les problèmes viennent, mais c'est pas ça. 그런 것들이 참 다 하나님만 바라보도록 만드는 거구나. Tout ceci me fait regarder seulement notre Dieu. 그래서 하나님께 집중하라는 겁니다. Dieu veut que nous soyons concentrés à Dieu. 할렐루야. 그래서 첫 번째입니다. Premièrement, 하나님의 자녀가 하나님의 백성이 은혜를 받으면 어떻게 되느냐? quand le peuple de Dieu reçoit la grâce, qu'est-ce qui se passe? 여러분들 노아와 같이 됩니다. Ils deviennent comme Noé. 노아 시대 때는요. 뭐 우리 지금 여기 있는 성도들은 많은 숫자입니다. 딱 8명만 구원받았거든요. À l'époque de Noé, en fait, il y avait que 8 personnes qui ont été sauvées. Nous sommes plus nombreux que ça. 여러분들요. 완전 네피림 시대가 와가지고요. 하나님을 거부하는 완전 악한 시대가 왔다 그랬어요. En fait, la Bible nous dit qu'ils ont fait face à une époque où ils ont commencé à refuser l'existence de Dieu. 노아가 거의 100년 동안 방주를 지으면서 홍수 심판이 날 거라고 계속 설명했거든요. Alors que pendant 100 ans, en fait, Noé a pris du temps pour expliquer qu'il y aura le déluge. Donc, il avait eu le temps. 한 명도 전도가 안 됐어요. Mais aucune personne n'a été évangélisée. 노아 두 부부와 아들 3명, 며느리 3명, 딱 8명만 방주 안에 들어갔습니다. Il n'y avait que Noé, sa femme et ses 3 fils et ses 3 belles-filles. 그런데요. 노아를 통해서 그 후에 어마어마한 축복들이 일어납니다. Mais à travers la vie de Noé, finalement, d'autres bénédictions vont arriver. 여러분들요. 아무리 악한 시대가 되고 네피림 시대가 돼도 하나님의 은혜 받으면 그 현장 살립니다. Même si l'époque est mauvaise, même si le temps est mauvais, si nous recevons la grâce de Dieu, nous pouvons sauver les autres. 우리요 환경 탓하지 말고요 사람 탓하지 말고 시대 탓하지 말고 진짜 하나님의 은혜 받읍시다. Donc nous plaignons pas contre le temps, contre l'environnement qui nous entoure, mais recevons la grâce de Dieu. 성경이 그걸 증명하잖아요. C'est ça en fait la preuve que la Bible nous donne. 그 노아 홍수 사건 이후에 얼마 지나지 않아서 사람들이 바벨탑을 쌓기 시작했잖아요. Et peu de temps après le temps de Noé, en fait, les gens ont commencé à construire la tour de Babel. 여러분 그게 당연한 겁니다. Ce qui était évident finalement. 세상은 그렇게 무너지게 돼 있다니까요. Parce que le monde doit absolument rencontrer l'échec. 홍수로 심판했는데 사단은 안 죽었다니까요. Alors qu'il y avait le déluge, mais Satan n'a pas disparu. 그래서 하나님께서
75세 된 아브라함을 불러낸 겁니다. Et c'est pour ça que Dieu a appelé Abraham qui était âgé de 70 ans. 할렐루야. 저와 여러분들 아직 75세 안 됐습니다. Nous n'avons pas atteint cet âge-là encore. 그 뭐 나이 많은 거 아닙니다. Donc nous ne sommes pas si âgés que ça. 할렐루야. 아직 시작도 못한 겁니다. Autrement dit, on n'a même pas commencé. 우리는 제대로 예수 믿고 신학 시작한 거 아닙니다. Nous n'avons pas encore commencé à croire véritablement en Jésus. 진짜 언약 잡으면 됩니다. Il suffit de saisir l'alliance aujourd'hui. 노인 아브라함을 불러가지고요. 이 아브라함이 은혜 받으니까 완전 바뀌어 버렸어요. Abraham a été appelé à un âge très élevé, il a reçu la grâce et il a complètement changé. 그렇게 아들 바치라고 할 때요. 두 번도 아내하고도 상의하지 않고 아들 바쳤다니까요. Lorsque Dieu a demandé de rendre son fils, il n'a même pas discuté avec sa femme, il n'a même pas hésité, il a donné tout de suite. 여러분들 안 될 것 같은데 하나님의 은혜 받으면은 완전 바뀝니다. On a l'impression que ça va pas changer, mais si nous recevons la grâce, tout est possible de changer. 우리는 말씀을 붙잡읍시다. Donc saisissons la parole de Dieu. 그래갖고 아브라함이 완전 믿음의 조상이 됐어요. Donc Abraham est devenu un ancêtre de la foi. 그래갖고 우리가 영적으로 아브라함의 후손 Et 아닙니까? donc nous sommes spirituellement descendants d'Abraham. 할렐루야. 아브라함에게 약속하셨던 복의 근원의 축복이 오늘 우리에게 와 있는 줄 믿습니다. Parce que cette bénédiction que Dieu a promise à Abraham comme source de bénédiction, ça nous a été donné également. 너로 말미암아 모든 족속이 복을 받게 하겠다는 약속이 요셉 때 증손자인 요셉 때 완전 성취가 됩니다. Et cette promesse qui disait que tu seras la source des bénédictions des autres nations, cette promesse va s'accomplir au temps de Joseph lorsqu'il va être gouverneur d'Égypte. 근데요 어릴 때부터 언약 잡았던 요셉에게요 문제와 갈등과 어려움은 어마어마하게 몰려왔습니다. Mais pour ce Joseph qui avait saisi l'alliance de Dieu dès sa jeunesse, en fait, il y avait beaucoup de problèmes et conflits. 그 형제들의 갈등이 굉장히 심했잖아요. Il avait un grand conflit avec ses frères, 그래갖고 요셉을 막 죽이려고 하다가 결국은 노예로 팔아버렸잖아요. à tel point que ses frères ont voulu même vendre Joseph, mais ils l'ont vendu comme ils ont voulu tuer, mais ils ont vendu esclave en tant qu'esclave. 완전 절망의 시간표인데요. 절망할 수밖에 없는 상황인데요. 요셉은요 하나님의 은혜 받는 비밀을 가지고 있었어요. C'était un temps où il devait être désespéré, il devait être dans le désespoir, mais au lieu de faire ceci, il a reçu la grâce. 그래서 창세기 39장에 보면은 여호와께서 요셉과 함께 하셨다 이렇게 나옵니다. Et dans Genèse chapitre 49, on voit que 39, on voit que l'Éternel était avec Joseph. 할렐루야. 여호와께서 여러분들과 함께 합니다. L'Éternel est avec nous. 여러분들 이 언약 붙잡으시기 바랍니다. Saisissez cette alliance. 이게 어떤 것도 문제가 안 됩니다, Il 여러분. n'y a pas de problème dans notre vie. 문제가 아닙니다. Les problèmes ne sont pas des problèmes. 문제를 보고 속는 게 문제지. 문제는 절대로 문제가 아닙니다. Le problème, c'est de se tromper en regardant les problèmes. Mais les problèmes ne sont pas en soi des problèmes. 하나님이 내 편입니다. Parce que Dieu est de mon côté. 우리의 도움이 만물을 지으신 천지를 지으신 여호와께로부터 옵니다. Parce que notre aide vient de l'Éternel qui a créé ce monde. 여러분들 절대로 낙심하지 마시고요. Donc il n'y a pas besoin d'être découragé. 우리 요셉의 인생을 너무나 잘 알지 않습니까? Parce que nous connaissons très bien la vie de Joseph. 억울한 누명을 쓰고 감옥 갔다니까요. Il a été faussement accusé, il est parti en prison. 그것도 요셉을 가둘 수가 없었습니다. Même cela n'a pas pu enfermer en fait la vision de Joseph. 그게 하나님의 인도였습니다. Parce que c'était la conduite de Dieu. 문제인 것처럼 보이지만은 하나님의 축복이었습니다. Il semble que ça soit un problème, mais c'était la bénédiction de Dieu. 여러분들 진짜 복음만 붙잡으면 됩니다. Donc il suffit de saisir l'évangile. 정말 여러분들 믿음만 회복하면 Il 됩니다. suffit de restaurer notre foi. 하나님께서는 이미 우리에게 언약을 주셨습니다. Parce que Dieu nous a déjà donné l'alliance. 은혜 받으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Recevez la grâce de Dieu aujourd'hui. 그래갖고 결국은 애굽의 총리가 됐잖아요. Et donc Joseph est devenu gouverneur d'Égypte. 또 모세는 어땠습니까? Et qu'est-ce qui s'est passé pour Moïse? 모세가 태어날 때에 자기와 함께 태어났던 이스라엘 아이들은 다 죽었다니까요. Lorsque Moïse était né, en fait, tous les enfants qui étaient nés à peu près à la même époque que Moïse, ils sont tous morts. 완전 재앙 시대지요. Donc c'était vraiment une époque de désastre. 지금 우리 코로나가 재앙이라고 얘기하잖아요. Nous parlons de désastre en parlant du virus. 근데 이 재앙보다는 비교할 수 없는 사람들이 막 일부러 막 죽였다니까요. Mais c'était un désastre incomparable à celui-ci. Donc il y avait des gens qui faisaient exprès de tuer des enfants. 남자아이가 태어나면은 군인들이 와서 막 다 Il y 잡아갔다니까요. avait des soldats qui venaient pour tuer tous les enfants mâles qui naissaient. 얼마나 큰 고통입니까? Et donc il y avait une grande difficulté pour le 이스라엘 peuple. 나라 전체가 노예를 살고 있던 때입니다. C'était tout le peuple Israël en fait qui était devenu esclave. 그때 모세가요
그 애굽의 왕자로 Et 들어가잖아요. à ce moment-là, Moïse va être prince du royaume d'Égypte. 거기서 막 자기 힘으로 하려고 하다가 살인만 저지르고 또 가나안 땅에 쉽게 말하면 광야로 쫓겨나잖아요. Et dans le royaume, en fait, il a voulu essayer de changer les choses, mais il n'a commis qu'un meurtre, en fait, et du coup, il sera chassé dans le décès. 완전히 망했다니까요. Autrement dit, il a complètement échoué. 광야로 가갖고 40년 80세 될 때까지 아무것도 할 수 없다니까요. Et donc, à l'âge de 40 ans, il est parti dans le désert, et pendant 40 ans en plus, il a pu rien faire. 혹시 여러분들 생각하기에 지금 내 인생이 광야와 같다 이런 생각이 들 수 있습니다. Peut-être dans votre pensée, vous pouvez vous dire que ma vie semble être un désert. 아무것도 안 되는 것 같다. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui marche dans ma vie. 다 막혀 있는 것 같다. J'ai l'impression que tout est bloqué pour moi. 너무너무 힘들다. C'est vraiment difficile. 근데 나는 하나님의 Mais 자녀인데 moi, je suis enfant de Dieu. 왜 하나님 나한테 이런 시간을 주실까? Pourquoi est-ce que Dieu m'accorde un temps aussi difficile? 여러분도 그렇게 생각할 수 있습니다. Vous pouvez penser de cette manière. 앞에는 홍해가 가로막고 있고 뒤에는 애국 군대가 쫓아오는 그런 상황이 있을 수도 있습니다. Peut-être vous pouvez même faire face à une situation où la mer Rouge vous bloque devant vous et l'armée égyptienne est en train de vous poursuivre. 근데요 모세가요 호렙산에서 하나님의 은혜를 받았어요. Mais Moïse a reçu la grâce sur la montagne Horeb. 가시떨기 나무 가운데 불 났는데 거기에 나타난 여호와 하나님을 만난 겁니다. Il a pu rencontrer l'Éternel qui était auprès de l'arbre qui était en feu. 그때부터 모세 인생은 완전히 Et à ce 바뀌었습니다. moment-là, la vie de Moïse a changé complètement. 여러분들에게 지금 하나님께서 은혜 받으라는 시간표를 주시는 겁니다. Et donc, parfois, Dieu vous accorde des temps pour recevoir la grâce. 진짜 하나님의 언약 붙잡으라는 Ce 시간표입니다. sera des temps, en fait, pour nous demander de saisir la vraie alliance. 모세가 진짜 은혜를 받아버리니까요. 바로왕도 문제가 되지 않고 홍해도 문제가 되지 않고 애국 군대도 문제가 되지 않는 거예요. Lorsque Moïse a reçu la vraie grâce, finalement, Pharaon n'était pas un problème. La mer Rouge, ni l'armée égyptienne n'était un problème. 여러분들 조금만 하나님께 집중해 보세요. Et donc, il suffit de se concentrer un petit peu à Dieu. 진짜 하나님 앞에서 복음 딱 붙잡아 Il 보세요. suffit de saisir l'évangile devant Dieu. 진짜 복음 붙잡고 조금만 지속해 보세요. Et saisissez l'alliance de l'évangile de Dieu et continuez un petit peu. 완전히 바뀌어 버립니다. Votre vie changera absolument. 다윗한테 얼마나 어려움들이 많았습니까? David aussi avait beaucoup de difficultés. 골리앗 앞에 섰잖아요. Il s'est mis devant Goliath. 여러분들요, 다윗이 그 골리앗 앞에 서서 하나님 은혜 받으니까요, 골리앗이 문제가 되지 않는 거예요. Puisqu'il avait reçu la grâce de Dieu, finalement, Goliath n'était plus un problème devant lui. 렘넌트들이 이 축복 누리게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je veux que les remnants aient cette bénédiction dans leur vie. 우리 산업인 중직자들이 진짜 이 축복 누리기를 주의 이름으로 Et je 축복합니다. veux que tous les responsables d'église, toutes les personnes d'affaires reçoivent cette réponse. 특별히 우리 유학생들요, 여러분들 세상 소리 듣지 마세요. Et pour les étudiants, n'écoutez pas en fait la voix de ce monde. 사람 말을 마음에 두지 마세요. Ne mettez pas la parole des hommes dans votre 여러분들 cœur. 그건 전부 다 참고하면 됩니다. Ce ne sont que des informations à accepter. 우리 하나님의 자녀들은요, 말씀을 딱 붙잡아야 돼요. Mais il suffit que les enfants de Dieu saisissent la parole de Dieu. 하나님이 주시는 언약을 딱 붙잡아야 Ils 됩니다. doivent saisir l'alliance de Dieu. 그래서 있잖아요, 하나님의 은혜 받으면 완전 승리할 수 있습니다. Si nous recevons l'alliance de Dieu, nous pouvons absolument vaincre. 근데요, 두 번째 보세요. Mais deuxièmement, 하나님의 백성이 은혜 받지 못하면 어떻게 되느냐? qu'est-ce qui se passe si le peuple de Dieu ne reçoit pas la grâce? 아니 이스라엘 백성들이 애굽에 언제 들어갔습니까? Quand est-ce que le peuple Israël est entré en Égypte? 요셉 때 들어갔거든요. À l'époque de Joseph. 완전 승리하고 들어갔단 말이에요. Ils sont entrés en fait comme un moyen de victoire. 그때 요셉이 애굽에서 2인자였단 말이에요. Parce que Joseph, à l'époque, il était vraiment à la deuxième position du pays. 굉장한 축복의 배경 속에서 그 이스라엘 민족들이 쉽게 말하면 애굽으로 이사를 간 Et 거거든요. donc, le peuple Israël, finalement, est arrivé en Égypte avec beaucoup de bénédictions. 근데 시간이 지나면서 이 복음과 언약을 놓쳐버린 거예요. Mais au fur et à mesure que le temps passe, ils ont commencé à perdre l'alliance de Dieu. 그러니까 이스라엘 민족이요 애굽의 노예가 되는 겁니다. Et donc, un jour, le peuple Israël devient esclave d'Égypte. 여러분들 하나님의 백성이 은혜 받지 못하면요 세상의 노예가 됩니다. Ce qui veut dire que si le peuple de Dieu ne reçoit pas la grâce, il devient esclave de ce monde. 불신자의 노예가 된다니까요. Il sera esclave des non-croyants. 이 나중에는요 다윗 왕 같은 어마어마한 축복받은 왕이 세워졌는데 그 후에 또 바벨론 포로가 되잖아요. Et plus tard, alors qu'il y avait ce roi David qui avait reçu beaucoup de bénédictions, d'autres rois vont être là pour finalement perdre l'alliance de Dieu et devenir captifs de Babylone. 그런 배경 속에서 이사야서가 기록됐잖아요. Et donc c'est dans cet environnement que
Ésaïe a écrit son 그 livre. 이사야가 이렇게 기록했잖아요. 이 이스라엘 나라가 진짜 언약 붙잡히지 못하고 이 복음 놓쳐버리면은 완전히 멸망하고 바벨론에 포로될 것이다라고 예언했잖아요. Ésaïe, le prophète Ésaïe, en fait, faisait des prophéties justement sur la destruction d'Israël si Israël ne restaure pas l'alliance de Dieu. 여러분들요, 진짜 하나님 자녀가 은혜 못 받으면은 포로됩니다. Si l'enfant de Dieu, en fait, ne reçoit pas la grâce de Dieu, il devient esclave. 그 정도가 아닙니다. Non seulement ça, 완전 속국돼 버립니다. il devient colonie d'un pays. 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 이스라엘 나라가 로마에 속국돼 있었다니까. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, Israël était colonie de Rome. 이게 이스라엘 나라의 역사라니까요. C'était l'histoire d'Israël. 하나님의 자녀들의 백성들의 역사라니까요. C'est l'histoire du peuple considéré comme peuple de Dieu. 지금도 똑같습니다. C'est la même chose pour aujourd'hui. 하나님의 자녀가 은혜 못 받으면요, 노예, 포로, 속국되는 겁니다. Si l'enfant de Dieu ne reçoit pas la grâce, il devient esclave, captif et colonie. 지금 유럽이 그렇잖아요. C'est le cas pour l'Europe. 교회가 완전히 무너져 버렸잖아요. Les églises ont complètement échoué. 복음 Il 없잖아요. n'y a pas l'évangile. 오직 예수란 말을 못 알아듣잖아요. Ils n'arrivent pas à comprendre ce que ça veut dire seulement Jésus. 완전 세상의 노예가 되는 겁니다. Ils sont devenus esclaves de ce monde. 교회 전혀 힘이 없습니다. L'Église n'a pas de puissance dans le 다 monde. 무너지는 겁니다. Tout va échouer. 이런 배경 속에서 하나님이 저와 여러분들을 부르신 겁니다. C'est dans cet arrière-plan que Dieu, en fait, nous a appelés. 할렐루야. 우리 파리 반석 교회는 정체성 분명해야 됩니다. Il faut que l'identité de cette église soit claire. 진짜 어떤 문제 속에서도 우리는 오직 그리스도 복음만 말하는 교회 돼야 됩니다. Dans n'importe quelle circonstance, nous devons être l'église qui parle seulement de l'évangile. 여러분들 영적인 문제는요, 복음 아니면 절대로 살릴 수 없습니다. Parce que les problèmes spirituels ne sont pas résolus si c'est pas par l'évangile. 저와 여러분들 이 말을 꼭 알아들어야 됩니다. Il faut absolument comprendre cette 이 phrase. 말씀이 진짜 깨달아져야 Il faut 됩니다. absolument comprendre cette parole. 성경은 예수 얘기하는 게 아닙니다. La Bible ne parle pas seulement de Jésus. 성경은 복음 얘기하는 게 아닙니다. La Bible n'est pas seulement l'évangile, 오직 예수 얘기하는 겁니다. mais la Bible parle de seulement l'évangile. 오직 복음 얘기하는 겁니다. La Bible parle de l'unicité de l'évangile. 그 오직 예수, 오직 복음 붙잡았을 때에 하나님이 축복하셨어요. Et au moment où les gens ont saisi cette unicité de l'évangile, à ce moment-là, ces personnes ont été bénies. 하나님께서요, 여러분들을 그 축복 속에 부른 겁니다. Et c'est dans cette bénédiction que Dieu vous a appelé. 여러분들이 진짜 이게 깨달아지면요, 지금 내가 혹시 망했다, 그게 축복이라는 걸 알게 됩니다. Et si vous comprenez ceci, en fait, si aujourd'hui vous avez échoué, c'est que c'est une bénédiction de Dieu. 굉장한 어려움이 와 있는 것처럼 보이는데 아닙니다. 하나님께서는 오직 복음만 붙잡으라는 하나님의 시간표입니다. On a l'impression qu'il y a une grande difficulté qui est devant nous, mais en fait, c'est le temps de Dieu pour nous faire saisir seulement Jésus. 오늘 본문은 이스라엘 나라가 로마 속국되었을 때 일어난 사건입니다. Les versets que nous avons lus ensemble, c'est la scène où en fait Israël était encore colonie de Rome. 이스라엘 나라가 영적으로 완전 캄캄해졌을 때 하나님이 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 겁니다. Donc au moment où Israël a perdu complètement l'œil spirituel, l'alliance de Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu a envoyé Jésus. 그때 이스라엘 나라를 이끌고 있는 종교 지도자들 중에 바리새파가 있었습니다. Et parmi les leaders de la religion juive, il y avait une partie des personnes qui s'appelaient pharisiens. 이스라엘 유대 민족들한테 굉장히 존경받는, 쉽게 말하면은 지도자 그룹입니다. Autrement dit, c'est un groupe de personnes qui étaient respectées par tout le peuple Israël, qui étaient à la position importante dans la religion juive. 하나님의 말씀을 율법대로 지키면서 잘 사는 사람들입니다. C'était des personnes, en gros, qui respectaient le mieux les lois de la Bible. 그러니까 이 바리새파는요, 로마에 속국되어 있는 상황을 좋아할 리가 없죠. Donc les pharisiens, bien sûr, ils ne vont pas aimer cette situation d'Israël qui est colonie de Rome. 근데 또 그 이스라엘 사회 속에는 헤롯 당들도 있었습니다. Et parmi ces peuples, en fait, il y avait également des Hérodiens. 이 헤롯이라는 사람이 원래 왕족이 아닙니다. Et en fait, Hérode, c'était pas en fait une personne, c'était pas une personne issue de la lignée du roi. 왕들은 주로 베냐민 지파에서 세워졌는데 이 왕족이 아니에요. En fait, en général, les rois ont été choisis dans la tribu Benjamin, mais c'était pas, ils faisaient pas partie de cette tribu. 이 헤롯이요, 로마의 황제 가이사한테 잘 보여갖고 쉽게 말하면 이스라엘의 왕이 된 겁니다. En fait, Hérode, c'était quelqu'un
qui faisait du bien à César. C'est pour ça il a été nommé comme roi d'Israël. 그러니까 이 헤롯 당들은 쉽게 말하면 로마 편입니다. Autrement dit, les Hérodiens, en fait, ils se font de côté des Romains. 로마 가이사 왕한테 세금도 잘 바치고 로마의 지배를 받으면서 그 권세 아래서 살고 있는 헤롯 당. Donc les Hérodiens, en fait, ce sont des personnes qui donnent les tributs correctement à l'empereur et qui respectent les lois de Rome. 그러니까요, 바리새파하고 이 헤롯 당원들은 쉽게 말하면 서로 반대되는 사람들입니다. Et donc, en gros, les pharisiens et les Hérodiens, ce sont des personnes opposées en politique. 근데요, 요 사람들이 딱 손을 잡고 예수님을 시험하러 온 거예요. Mais ces deux parties se sont mis d'accord pour tenter Jésus. 질문하는 거는 질문에 답을 얻고 진리를 찾기 위해서가 아닙니다. En fait, s'ils ont posé la question, c'est pas pour recevoir la vérité ou recevoir une parole juste. 목적이 예수님을 죽일, 쉽게 말하면은 그걸 찾으려고 하는 겁니다. Mais au contraire, leur objectif, c'était de chercher une cause pour tuer Jésus. 올무에 걸리게 하려고 왔다 이렇게 성경은 기록하고 있어요. La Bible nous dit les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. 그리고 와서는 막 마음에도 없는 소리를 합니다. Et ils viennent voir Jésus en disant des choses qui ne leur tiennent pas à cœur. 당신은 참되고 진리다 이러면서 막 예수님을 막 죽여 높여 세웁니다. Ils sont en train de dire nous savons que tu es vrai, que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. 여러분들 이런 세상 소리에 여러분들 속지 마세요. Mais ne soyez pas trompés en regardant le monde qui est comme ça. 그게 바른 말인 것처럼 보이고 칭찬하는 말인 것처럼 보이는데 아닙니다. On a l'impression que ce sont des paroles justes, des paroles qui nous fortifient, mais c'est pas ça. 예수님은 그 악한 사람들의 생각을 정확하게 보고 계셨어요. Jésus était déjà au courant de leurs pensées, de leurs arrière-pensées. 그래서 오늘 질문하는 내용이 딱 나오는 거예요. Et donc, nous voyons leurs questions. 그렇게 로마의 황제인 가이사에게 세금을 바치는 게 옳습니까? 바치지 말아야 됩니까? 이거 질문을 하는 거예요. Alors, ils disent, est-il permis ou non de payer le tribut à César? 두 가지 다 바치라고 해도 문제가 되고 바치지 말라고 해도 문제가 됩니다. Parce qu'en fait, les deux réponses, oui ou non, ça deviennent en fait des problèmes pour Jésus. 바치라고 하면은 바리새인들이 이제 그 쉽게 말하면 시비를 거는 거죠. Parce que si Jésus disait qu'il faut payer, alors ce sont les pharisiens qui vont avoir la cause. 바치지 말라고 하면은 헤롯 당이 이제 시비를 거는 거예요. Et si Jésus dit de ne pas payer le tribut, 그렇게, alors ce sont les Hérodiens qui ont 그렇게 두 그룹이 손을 잡고 와갖고 예수님을 막 공격하는 거지. qui ont l'avantage. Donc les deux parties en fait se sont mis d'accord pour attaquer Jésus. 참 여러분들요, 이 지금 이런 상황에서 부끄러운지를 모르는 거예요. Et dans une telle situation, en fait, ils n'avaient pas la honte. 영적으로 완전히 무너져 있잖아요. Alors qu'ils étaient complètement dans les ténèbres. 그리고 완전히 쉽게 말하면 로마에 속국돼 있지 않습니까? Et en plus, ils sont colonie de Rome. 그런 상황 속에서 이 바리새인들과 어른들이 쉽게 말하면 종교 지도자들이 부끄러운 줄 모르고 지금 예수님 시험하러 온 겁니다. Et dans cette situation, ce sont les leaders de la religion en fait qui sont venus tenter Jésus sans en être conscients. 이런 사람들을 사단이 이용한 거예요. Et ces personnes-là sont utilisées par Satan. 결국은 예수님을 십자가에 못 박게 만들어 버리는 거죠. Finalement, ces personnes-là sont à la première ligne pour crucifier Jésus. 여러분들 우리가요 하나님의 은혜 못 받으면은 자꾸 사탄의 통로가 됩니다. De la même manière, si nous ne sommes pas dans la grâce de Dieu, si nous ne recevons pas la grâce de Dieu, nous serons utilisés par Satan. 나는 잘한다고 잘하는데 그게 바로 사단이 이용하게 되는 거예요. Moi, j'ai envie de faire le mieux possible dans ma vie chrétienne, mais en fait, si je ne reçois pas la grâce, je suis utilisé par Satan. 우리가 왜 은혜 받아야 됩니까? Pourquoi nous devons recevoir la grâce 우리 이미 구원 받았는데요. alors que nous sommes déjà sauvés? 이미 하나님의 자녀인데요. Nous sommes tous enfants de Dieu. 죽으면 천국 가는 게 보장돼 있는데요. Si nous mourons, nous avons l'assurance d'aller au royaume des cieux. 근데 왜 은혜 받아야 됩니까? Mais pourquoi nous avons besoin de la grâce? 은혜 못 받으면요 사단이 집중적으로 공격합니다. Si nous n'avons pas la grâce en nous, Satan va nous attaquer intensivement. 그래가지고요 우리를 무너뜨려가지고 결국은 불신자들한테 저 세상의 가족 가문한테 복음이 전거되지 못하도록 우리를 완전히 무너뜨리는 거예요. Et donc il nous fait échouer à un moment donné pour que l'évangile ne puisse pas être transmis à notre entourage, à notre famille. 할렐루야.
여러분들 저와 여러분들 은혜 받아야 됩니다. Nous devons recevoir la grâce. 여러분들 길을 쓰고 은혜 받아야 Nous devons 됩니다. nous efforcer à recevoir la grâce. 은혜 받는데 생을 걸어야 됩니다. Il faut miser sa vie 예, pour recevoir la 여러분들 grâce. 코로나가 와도 은혜는 양보하면 안 돼요. Même si le virus vient, il ne faut pas céder à cela, la grâce de Dieu. 재앙과 저주를 이기는 길이 하나님의 은혜 받는 Le 겁니다. moyen de surmonter les désastres et malédictions, c'est recevoir la grâce de Dieu. 할렐루야. 여러분들 은혜 받으시기 바랍니다. Donc recevez la grâce de 우리 Dieu 옆에 있는 aujourd'hui. 사람하고 고백합시다. Saluons les uns les autres. 은혜 받으시기 바랍니다. Reçois la grâce de Dieu. 우리 오늘 영상으로 참여하고 있는 우리 파리반석교회 귀한 성도님들 은혜 받으시기 바랍니다. Et tous les membres d'église qui sont en train de suivre le culte en ligne, je veux que vous receviez également la grâce. 진짜 은혜 받으시기 바랍니다. Recevez vraiment la grâce. 오늘 세 번째 대지입니다. Donc troisièmement, 예수님께서 굉장히 지혜롭게 대답했습니다. et Jésus a répondu de manière très intelligente. 그때 쓰고 있는 로마 동전 그 가져오라는 거예요. Donc il a demandé en fait de lui amener cette pièce, la monnaie qu'ils utilisent. 그게 데나리온이거든요. Et cette monnaie, en fait, ça s'appelait un denier. 거기에 로마 황제의 그 형상이 딱 새겨져 있는 거예요, 동전에. Et sur cette monnaie, en fait, il y avait la forme de César sur la monnaie. 그러니까 이게 누구의 형상이냐, 이 글이 누구의 것이냐 하고 물어본 거죠. Et donc, il leur demande de qui sont cette effigie et cette inscription. 가이사의 것입니다. 이렇게 대답을 하죠. Et les gens répondent de César. 그러니까 예수님께서 이렇게 대답합니다. Alors Jésus va reprendre. 가이사의 것은 가이사에게, 하나님의 것은 하나님께 바치라. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. 할렐루야. 완전 양쪽 다 말할 수 없도록 정확한 지혜로운 답을 딱 지우시고. Donc Jésus donne la solution claire pour chaque partie des personnes qui étaient venues. 예수님 역시 하나님입니다. Donc Jésus est vraiment Dieu. 양쪽 다 그 속 마음을 딱 꿰뚫어 보고요. 누구도 딱 반론하지 못하도록 가이사의 것은 가이사에게, 하나님 것은 하나님께. Et Jésus donc il était déjà au courant de leur intention. Donc il a dit que à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. 근데요, 이게요, 그때 그 사람들한테만 답이 되는 게 아니에요. Mais cette réponse en fait n'est pas simplement la solution pour ces personnes. 우리는 세상을 살아가야 되거든요. Nous sommes en train de vivre dans le monde. 여러분들 우리가 프랑스란 나라에서 사업을 하고 살잖아요. Nous faisons des affaires, nous travaillons dans un pays qui s'appelle 근데 France. 예수님이 오늘 답을 주셨다니까요. Mais Jésus a donné la solution. 로마의 지배를 받고 있고 억울하게 지배를 받고 있는 그 가이사 앞에 가이사의 것은 가이사에게 드려라. Et donc, à cette situation où Israël était colonie de Rome, Jésus va dire à César ce qui est à César. 세금을 말하는 겁니다. Donc, on parle de l'impôt ici. 프랑스에 세금이 많으니까 얼마나 이게 어렵습니까, 여러분들? En France, il y a beaucoup d'impôts, donc c'est difficile. 근데 성경은요, 세금 제대로 내라고 얘기합니다. Mais la Bible nous dit de bien payer ces impôts. 여러분들요, 기독교인들도요, 할 수만 있으면 세금 속이려고 막 머리 씁니다. Il y a des chrétiens aussi qui essayent de faire diminuer l'impôt en faisant des fraudes. 근데요, 성경은 그렇게 얘기하지 않습니다. Mais la Bible ne nous dit pas ceci. 지금보다 더 나쁜 상황입니다. C'était une époque où la situation était pire. 로마가 강제로 이스라엘 나라를 지배하고 있던 C'était à un 시절입니다. moment donné, Rome était par force en train de contrôler Israël. 그러면 세금 안 내도요, 충분히 이유가 됩니다. Et donc, s'ils ne payaient pas le tribut, ça 아니 peut 로마가 être, 우리나라를 강제로 지배하고 있지 않느냐. ça peut tout à fait être une bonne cause, puisqu'ils peuvent très bien dire Rome, 그러면 en fait, ils 거기다 sont là pour, 세금을 내면은 그 par force. 로마를 도와주는 거 아니냐. Et donc, si on payait le tribut, ça fait 충분히 이유가 됩니다. une aide pour ceux qui nous a conquis. Donc, 근데요, ça peut être une bonne cause. 하나님은 이렇게 얘기합니다. Mais Jésus va dire ceci. 가이사의 것은 가이사에게 바쳐라. À César, ce qui est à César. 여러분들요, 세금을 냈다는 말은 나라가 올바르게 돌아가도록 만든다는 아주 중요한 의미를 가지고 있습니다. En fait, payer l'impôt signifie que ça permet l'impôt en fait permet de faire fonctionner le pays. 물론 아주 악한 정치인들도 있지요. Bien sûr que nous savons très bien qu'il y a de mauvais politiques qui vont utiliser cet argent 악한 différemment. 독재자들도 있습니다. Il peut y avoir aussi des dictateurs qui peuvent exister dans le pays. 그러나 성경은 기본적으로 이렇게 얘기합니다. Mais la Bible nous dit ceci. 위에 있는 사람, 권세자들에게 복종하라. Obéissez aux personnes qui sont à la position de contrôle. 권세가 하나님께로부터 나지 않은 것이 없다라고 말하고 있습니다. Parce qu'il n'y a pas de position qui est autorisée par
qui n'est pas autorisé par Dieu. 여러분들요, 세상 건세가 맞다라는 말을 하는 게 아닙니다. Je ne dis pas que le pouvoir de ce monde est juste, 이 그럼에도 불구하고 권세자들을 세워서 하나님은 나라를 이끌어 갑니다. mais malgré tout, Dieu permet de faire fonctionner le pays à travers ces personnes qui sont au pouvoir. 여러분들 우리는요, 하나님의 음성 들을 수 있어야 Il 됩니다. faut être capable d'écouter la voix de Dieu. 진짜 말씀 앞에 서야 Il 됩니다. faut vraiment se mettre devant la parole de Dieu. 하나님의 것은 하나님께 바쳐야 됩니다. À Dieu, ce qui est à Dieu. 이거는 헌금을 말합니다. Ici, nous parlons des offrandes. 여러분들 돈은 황제의 것이지만은 황제를 포함해서 모든 사람의 주인은 하나님입니다. Peut-être l'argent peut appartenir à César, mais toutes les choses qui sont dans le monde, y compris l'argent et l'empereur, c'est à Dieu. 시편 24편 1절을 말합니다. Si nous disons dans Psaume, c'est ce qu'on dit. 땅과 거기 충만한 것과 세계와 그 가운데 사는 자들은 다 여호와의 것이다. La terre, tout ce qui existe sur cette terre et tous ceux qui vivent sur cette terre appartiennent tous à Dieu. 세상에 다 하나님 겁니다. Le monde entier appartient à Dieu. 불신자들도 하나님 겁니다. Même les non-croyants appartiennent à Dieu. 할렐루야. 불신자들이 그걸 안 믿을 뿐이죠. C'est juste que les non-croyants ne le croient pas. 불신자의 생명도 하나님이 주관하고 있는 겁니다. Même la vie des non-croyants appartient à Dieu. 할렐루야. 저와 여러분들이 이 언약을 딱 붙잡아야 됩니다. Saisissez cette alliance. 그래서 하나님 그 동전에는 가이사의 형상이 새겨져 있지만요. Et donc nous voyons que sur la pièce, sur la monnaie, il y a l'apparence de César. 우리 인간은 하나님의 형상이 새겨져 있습니다. Mais l'homme a été créé à l'image de Dieu. 할렐루야. 우리 영적인 존재입니다. Donc nous sommes des êtres spirituels. 할렐루야. 그래서 우리의 모든 것은 다 하나님 겁니다. Et donc tout ce qui nous compose appartient à Dieu. 그걸 고백하는 게 헌금입니다. Et confesser cela, c'est ce qu'on appelle l'offrande. 여러분들요, 11조 여러분들 뭐 지금 교회에서 잘못 가르쳐갖고 없어졌다고 얘기하는 사람들도 있는데요. 그렇지 않습니다. Il y a des gens qui, à l'église, qui enseignent mal sur la dîme, mais c'est pas du tout, la dîme n'a pas du tout disparu. 예수님도 분명히 말씀하셨어요. Même Jésus a dit clairement, 11조도 드리고 쉽게 말하면은 하나님께 예배도 드리라. faites la dîme, mais faites aussi le culte devant Dieu. 여러분들요, 하나님은 분명히 모든 것을 완성시키러 오셨습니다. 예수님. Jésus, bien sûr, il est venu pour accomplir toutes les choses. 그래서 여러분들 11조는요. 안 하면은 그 하나님 거 도둑질 하는 Et 겁니다. donc si vous ne faites pas la dîme, c'est comme si vous faisiez le vol des choses qui appartiennent à Dieu. 여러분들 꼭 붙잡아야 됩니다. Donc saisissez cette 오늘 공교롭게도요. 하나님 가이사의 것, 하나님 것 이 메시지를 제가 준비해 갖고 기도하고 있는데요. Et par hasard, en fait, j'étais en train de prier pour préparer ce message sur à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à 우리 Dieu. 임마누엘 교회 2부 예배 때 유 목사님이 11조에 대해서 아주 상세하게 말씀을 Et 하셨어요. au deuxième culte de l'église Emmanuel à Séoul, en fait, Pasteur Rue a insisté sur la dîme. 여러분들요. 진짜 이 11조는요. 내게 아닙니다. En fait, la dîme, pensez que c'est pas la mienne. 그럼 나머지 10의 9조는 내 거냐? 그 말은 아닙니다. Alors, est-ce que les 9 dixièmes des choses qui m'appartiennent, est-ce que sont vraiment à moi? C'est pas du tout le cas. 모든 것이 다 하나님 건데 그것을 믿음으로 고백하는 게 11조입니다. Tout appartient à Dieu, mais confesser cela parfois, c'est payer la dîme. 여러분들 혹시 있잖아요. 아직 11조 헌금 안 하신 분은 기도를 시작하세요. Alors, s'il y en a parmi vous qui ne commencent pas encore cette dîme, commencez la prière. 뭐 시험 들지 말고요. Mais ne soyez pas non plus tentés par ce que 뭐 je dis. 우리 믿음이 그런데 뭐 여러분들 그거 갖고 말씀 가지고 시험 들지 말고요. Ne soyez pas tentés par ce qu'on dit la parole alors que nous n'avons pas encore la foi. 기도를 시작하세요. Mais faites d'abord la prière. 하나님 나에게 11조 하고도 남는 경제의 축복을 Dieu, 허락하옵소서. donne-moi la bénédiction économique qui me permet de faire la dîme. 11조 정도가 아니라 내 생애를 바쳐서 정말 세계 복음화 할 만한 경제의 축복을 Non 허락하옵소서. seulement la dîme, mais dans ma vie entière, je veux que mes économies puissent se servir à l'évangélisation mondiale. 빛의 경제는 하나님께서 허락하시는 겁니다. L'économie de la lumière est autorisée et permise par Dieu. 이스라엘 나라가 광야길 가는 동안에 기적이 한번 일어났습니다. Il y a un moment donné, en fait, le peuple Israël était dans le désert et il y a eu un miracle. 성막을 짓는다고 광고를 하니까 이스라엘 백성들이 헌금을 너무 많이 가져오는 거예요. En fait, lorsque Moïse a fait l'annonce qu'il allait construire le tabernacle, il y avait le peuple Israël qui apportait trop de richesses. 쉽게 말하면 이스라엘 백성들이 은혜 받았다는 얘기예요. Autrement dit, c'était à un moment donné, le peuple Israël était
dans la grâce. 성막 짓는 이유를 알았다는 얘기죠. Ils ont compris la raison pour laquelle il fallait construire le tabernacle. 그러니까 있잖아요. 막 너무 많이 헌금을 가져오는 거예요. Et donc, ils apportaient tellement de richesses à un moment donné 그래갖고 모세가 강구했잖아요. que Moïse a fait une nouvelle fois l'annonce. 헌금 그만 가져오라고. C'est bon, vous pouvez vous arrêter. 그게 바로 성도가 받는 축복입니다. C'est ça, finalement, la bénédiction qu'un fidèle doit recevoir. 할렐루야. 자, 은혜 받지 결론입니다. Donc, 은혜 받지 않고는 살 길이 없습니다. Donc, conclusion, il n'y a pas de moyen de vivre sans la grâce de Dieu. 히브리서 4장 14절에서 16절 말씀에 보면 이런 말이 나옵니다. Dans Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16, c'est ce que nous voyons. 큰 대제사장이 예수 그리스도거든요. Il y a Jésus-Christ qui est le grand souverain sacrificateur. 그분이 바로 우리의 은혜의 근원이거든요. Et c'est lui, en fait, la source de notre grâce. 그분 이름으로 때를 따라 돕는 은혜를 구하라고 말합니다. On dit chercher la grâce pour être secouru dans nos besoins au nom de Jésus-Christ. 할렐루야. 여러분들이 어떤 때에 있습니까 지금? Est-ce que dans quel temps vous êtes en train de faire face? 여러분들이 인생의 어떤 시간표에 있냐 이 말이에요. Quels sont les besoins que vous avez aujourd'hui? 여러분들 어떤 문제가 있냐 이 말이에요. Quels sont les problèmes que vous avez aujourd'hui? 어떤 갈등이 있냐 이 말이에요. Quels sont les conflits que vous avez? 그 때에 맞는 하나님의 은혜가 있다 이 말이에요. Mais en fonction de ces besoins, en fonction de ces temps, il y a la grâce qui est préparée. 그 보좌의 앞에 담대히 나아가시기 바랍니다. Donc, allez devant ce trône de Dieu, ce trône de Jésus-Christ. 그래서 하나님이 주시는 영적인 축복을 먼저 받으라 이 말이에요. Autrement dit, recevez d'abord la force spirituelle donnée par Dieu. 문제부터 해결하려고 하지 말고요. N'essayez pas de résoudre les problèmes en premier, 먼저 영적인 힘을 얻으라 이 말이에요. mais d'abord recevez la grâce de Dieu. 영적 서밋 타임을 가지라 이 말이에요. Ayez ce temps de sommet spirituel. 여러분들 그러면요. 여러분들 학업, 산업 다 살아납니다. Alors votre vie, votre famille, vos affaires, vos études seront vivifiées. 그래서 올바른 경제 축복을 회복하고 하나님 것은 하나님께 드릴 수 있는 믿음 회복하라 이 말이에요. Et donc restaurer la vraie bénédiction de l'économie, restaurer la foi de donner ce qui appartient à Dieu. 여러분들 하나님 거 자꾸 내가 쓰는 버릇 들이면요. 그 굉장히 악한 버릇 되는 Si 겁니다. nous continuons d'utiliser les choses qui appartiennent à Dieu, ça devient une mauvaise habitude. 그게 지금 딱 결단하셔야 됩니다. Prenez la résolution 아니요, aujourd'hui. 작은 것부터 결단하시면 돼요. Prenez des petites 내가 할 수 résolutions. 있는 d'abord. 것부터 결단하시면 Faites 돼요. des résolutions qui sont possibles. 여러분들 pour vous. 그러면 자꾸 믿음 자랍니다. Alors petit à petit, votre foi grandit. 여러분들에게 진짜 축복 받으시기를 주 이름으로 Donc, 축복합니다. ayez la vraie bénédiction dans votre vie. 기도하십시다. Prions. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 은혜 주셔서 감사합니다. Merci de nous avoir accordé la grâce. 하나님 가이사의 것과 하나님 것을 구분할 수 있도록 영안을 열어 주시옵소서. Ouvre notre œil spirituel pour distinguer ce qui appartient à César et ce qui appartient à Dieu. 복음 때문에 빛의 경제가 회복되는 시간 되도록 역사하여 주옵소서. Que ça soit le temps où nous allons restaurer l'économie de la lumière pour les